शहर की चमकती सड़कों, रोशन बिलबोर्ड्स और मसरूफ लोगों के दरमियान एक कोने में रहता था रेहान। 14 साल का ये लड़का बज़ाहिर आम मगर अंदर से उलझा हुआ था। माँ बाप दोनों जॉब पर थे और उसका कमरा जैसे एक छोटा सा जजीरा था, तन्हा, खामोश और साकित। स्कूल में रेहान ना बोलता, ना किसी से ज्यादा मील जोल करता। इसके नोटिस साफ होते, नंबर अच्छे, लेकिन चेहरे पर कोई चमक ना होती। वो अक्सर खिड़की से आसमान को तकता, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो, शायद किसी को जो उसकी खामोशी को समझे। एक रात वो छत पर चुपचाप बैठा सितारों को देख रहा था। अचानक आसमान में एक अजीब सा नीला सितारा चमका और उसकी रोशनी तेजी से जमीन की तरफ गिरी। रेहान हैरान हुआ। इसकी आंखें इस मकाम पर जिमी रहें जहां वो रोशनी गिरी थी। रेहान की आंखें उसी जगह जिमी थीं जहां वो नीला सितारा जमीन पर गिरा था। लेकिन वो कोई आम सितारा न था। वो रोशनी अब आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में ढल रही थी। रोशनी के बीच से एक लड़की नमूदार हुई, जैसे चांदनी ने खुद जिस्म इख्तियार कर लिया हो। लंबे चमकते हुए चांदी जैसे बाल, नीली आंखें जो किसी गहरे समंदर जैसी थीं, और उसका लिबास जैसे सितारों से बाना गया हो, शफाफ, रोशनी बखेरता हुआ। रेहान सांस लेना भूल गया। वो ना डरा, ना भागा। कुछ लम्हे ऐसे थे जो आवाज से खाली मगर दिल से भरे हुए थे। शहजादी लोरा ने नरमी से कहा, रेहान, मैं तुम्हारी तन्हाई की पुकार सुनकर आई हूं। रेहान ने हैरत से पूछा, तुम मुझे जानती हो? लोरा मुस्कुराई। इसकी आवाज में जादू था। मैं इस दुनिया से आई हूं जहां जज्बात की तवानाई से सब कुछ जीता है। तुम्हारा दिल बहुत जोर से चीखा और वो चीख मुझे ले आई। रेहान की आंखों में नमी आ गई। बरसों बाद किसी ने इसकी खामोशी को सुना था। जादुई रास्ता जिस पर रेहान और लोरा चल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इर्द गिर्द की चमक धुंधली हो गई और एक बड़ी शफाफ दीवार उनके सामने आ गई, जैसे कोई देव कामत आईना, मगर इसमें सिर्फ जाहिरी अक्स नहीं बल्कि दिल की सच्चाइयां झलक रही थी। रेहान ने अपनी ही आंखों में माजी के दुख देखे। स्कूल के वो लम्हे जब वो अकेला बैठा रोता था, जब माँ बाप की आवाजों से वो डर कर अपने बिस्तर में दबक जाता था। लोरा ने आहिस्ता से कहा, ये जादुई आईना हर इस दर्द को दिखाता है जिसे तुमने छुपाया है। इसे पार करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को कबूल करना होगा। रेहान की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पहली बार सर बुलंद किया और आईने में खुद से आंखें मिलाई। लम्हा भर को आईना चमका और फिर दो हिस्सों में बंटकर रास्ता दे दिया। आईने के पार एक और नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। रेहान और लोरा ने आईने की दीवार से गुजरकर नई दुनिया में कदम रखा, जहां एक अजीब और गरीब मंजर उनके सामने था। ये जगह मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। यहाँ का आसमान नीले रंग का नहीं बल्कि एक गहरे जामनी रंग का था, जैसे रात और दिन का मिलाप हो। जमीन पर नरम सा धुंधला सा रोशनी फैल रही थी और हवा में एक हल्की खुशबू थी जो रेहान को याद दिलाती थी जैसे बचपन में वो किसी फूलों के बाग में खेलता था। मगर ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा था, जैसे ये हकीकत नहीं बल्कि एक जादुई दुनिया हो। लोरा ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये दुनिया तुम्हारी रूह की अक्कासी है रेहान। हर कदम जो तुमने उठाया, हर दर्द, हर गम, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे छुपे हुए राज भी इस जगह के हिस्से बन चुके हैं। रेहान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लोरा की तरफ देखा, मगर ये जगह तो ख्वाबों जैसी है। क्या हम यहाँ महफूज हैं? लोरा ने मुस्कुराकर कहा, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारी है और तुम्हें यहाँ कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। उनकी बातों के दरमियान एक दौर से एक हल्का सा शोर सुनाई दिया। रेहान और लोरा ने मुतवज्जे होकर इस समत को देखा जहां से आवाज आ रही थी। अचानक एक साया उनके सामने आया। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़ी और गहरी सायादार मखलूक थी, जिसका जिस्म जैसे धुंध में डूबा हो और आंखें सुर्ख और चमकदार थीं। इसके कदमों की आवाज जमीन को हिलाने वाली थी। रेहान ने लोरा से कहा, ये क्या है? लोरा ने इसे देखते हुए कहा,
یہ وہ سائے ہیں جو تمہارے اندر کے ڈر اور خوف کی شکل ہے۔ تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، اب پھر تم ہمیشہ اس دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ ریحان کے اندر ایک زبردست کشمکش شروع ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں الفابرتی خوف کو محسوس کیا، مگر پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں اس سائے سے نہیں ڈروں گا۔ وہ آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، سایہ بھی اس کی سمت میں حرکت کرنے لگا۔ لورا نے ریحان کے پیچھے آ کر کہا، یاد رکھو، یہ صرف تمہارا خوف ہے جو تمہیں روک رہا ہے۔ جب تم اس کا مقابلہ کرو گے، تمہیں اپنی طاقت کا پتہ چلے گا۔ ریحان نے اپنے اندر کی قوت کو پہچاننا شروع کیا، اور اس کا خوف کم ہونے لگا۔ سایہ اور وہ ایک دوسرے کے قریب پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی ریحان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی چمکی۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر سایہ کی طرف دھکیل دیا، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ اس پر پڑا، سایہ غائب ہو گیا۔ لورا نے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم نے وہ پہلا قدم بڑھا لیا ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ تم نے اپنے خوف کو شکست دی ہے۔ اب آگے بڑھو، کیونکہ یہ جادوئی راستہ تمہیں خود سے ملے گا۔ ریحان نے سر اٹھایا اور کہا، اب میں تیار ہوں۔ وہ اور لورا آگے بڑھنے لگے، اور جیسے جیسے وہ چلتے گئے، زمین کی روشنی اور زیادہ روشن ہوتی گئی، جیسے وہ خود ریحان کے اندر کے سچ کو دریافت کر رہے ہوں۔ اس راستے کی حقیقت اور جادو دونوں اس کے دل کے قریب آتے جا رہے تھے، اور وہ یقین کرنے لگا تھا کہ اس سفر کا مقصد صرف دنیا کی سچائی نہیں، بلکہ اپنے اندر کی سچائی بھی ہے۔ آگے ایک اور چمکدار دروازہ تھا جو انہیں ایک نئے راستے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دروازے سے گزرتے ہی ریحان اور لورا نے اپنے سامنے ایک ایسی دنیا دیکھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ ہر طرف چمکدار، رنگین روشنیاں تیر رہی تھیں، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ ہوا میں ایک میٹھی سی دھن گونج رہی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ روح ان کے لیے گیت گا رہی ہو۔ لورا نے کہا، یہ جگہ تمہارے خوابوں کی دنیا ہے ریحان، یہاں ہر چیز تمہارے دل کی آواز ہے۔ ریحان نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو روشنی کے ذرات اس کی انگلیوں سے لپٹ گئے، جیسے وہ زندہ ہوں۔ اچانک ایک عجیب سی چیز نے اس کی توجہ کھینچی۔ دور ایک بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ درخت کے نیچے ایک پراسرار صندوق پڑا تھا جس پر عجیب علامات کندہ تھیں۔ یہ کیا ہے؟ ریحان نے حیرت سے پوچھا۔ لورا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے دل کا خزانہ ہے، لیکن اسے کھولنے کے لیے تمہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ صندوق کے قریب پہنچتے ہی زمین ہلنے لگی، اور ایک بڑی سی دیوار ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیوار پر لکھا تھا، جو سچ چاہتا ہے وہ اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنے دل سے پوچھے۔ ریحان نے آنکھیں بند کیں اور اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کی۔ اچانک دیوار غائب ہو گئی، اور صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک چمکدار پتھر نکلا، جسے دیکھتے ہی ریحان کے دل میں ایک گرمی سی دوڑ گئی۔ لورا نے کہا، یہ تمہاری حقیقی طاقت ہے، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ ریحان نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپ لے، مگر روشنی اس کے جسم کے اندر تک سرایت کر گئی، ایک گرم، زندہ توانائی جو اس کی رگوں میں دوڑنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اور ہی بول رہا ہو۔ لورا کی آنکھیں چمک اٹھیں، تمہارا وجود اب اس جادو کو جذب کر رہا ہے ریحان۔ یہ صندوق تمہارے لیے تھا، صرف تمہارے لیے۔ زمین کانپنے لگی، درخت کی شاخیں زور سے ہلنے لگیں، اور نیلی روشنی کی جگہ ایک سرخ سی لہر پورے جنگل میں پھیل گئی۔ دور سے ایک گہری گرجنے والی آواز آئی، جیسے کوئی دیوہیکل جانور جاگ رہا ہو۔ ہم نے جلدی کی، لورا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صندوق کے محافظ نے ہمیں محسوس کر لیا ہے۔ ریحان نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، اب وہ ہلکی سی نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کی، جیسے وہ اب ہوا کو چھو سکتا ہو، روشنی کو موڑ سکتا ہو۔ ہم کیا کریں؟ اس نے لورا کی طرف دیکھا۔ لورا نے اس کا ہاتھ تھاما، اب تمہارے اندر کی طاقت جاگ چکی ہے، ہمیں بھاگنا نہیں،
बल्कि सामना करना होगा। दौर से सुर्ख आंखों वाला एक भयानक साया तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सुर्ख आंखों वाला साया करीब आते ही हवा में घन गरज की आवाज गूंजी। जमीन फटने लगी और सिया जुड़े जमीन से बाहर निकल आए, जैसे कोई जिंदा लानत अलिफाबे रही हो। रेहान ने अपनी जगमगाती हुई हथेलियां सामने की। रुक जाओ, इसकी आवाज में एक नई ताकत थी। मगर साया सिर्फ हंस दिया। छोटे इंसान, तो समझता है कि इस चमकती हुई चिंगारी से मुझे रोक लेगा। लोरा ने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। ये कोई आम साया नहीं, ये जुल्मत का बादशाह है। ये संदूक हजारों साल से इसी को कैद कर रहा था। साया एकदम फैलकर एक देवहैकल शक्ल इख्तियार कर गया। इसके मुंह से सिया शोले निकल रहे थे। अब जबकि मैं आजाद हूं, मैं तुम्हारी इस दुनिया को निगल जाऊंगा। रेहान के जिस्म की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। वो लोरा की तरफ मायूसी से देखने लगा। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? तब लोरा ने अपनी चांदी की चूड़ियां उतार कर रेहान के हाथों में थमा दे। ये तेरे दादा के जादू की आखिरी निशानी है, उन्हें पहन और अपने अंदर के सच्चे वर्से को पहचान। चूड़ियां पहनते ही कर्दिक रेहान के सीने से एक नीला सुतून निकलकर आसमान से जा टकराया। इसकी आंखों में सितारे जगमगा उठे। अब वो न सिर्फ रोशनी को महसूस कर रहा था, बल्कि कंट्रोल भी कर सकता था। साया पीछे हटा। नहीं, ये मुमकिन नहीं, इब्न हयात का वारिस तो मर चुका था। लोरा ने फातिहाना मुस्करा कर कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रेहान को कमजोर समझना था। चूड़ियों की ताकत से जुड़े हुए रेहान ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। इसकी उंगलियों से निकलती नीली तवानाई ने सायों के बादशाह को घेर लिया, जैसे सूरज तारीकी को निगल रहा हो। ये खत्म हो चुका है। रेहान की आवाज गूंजी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। साया चीखा, नहीं, मैंने 1000 साल इंतजार किया। मगर उसकी आवाज किट गई। रेहान के हाथों से निकलती रोशनी ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे कोई तारीक कैनवस सफेद रोशनी में बखर गया हो। एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर संदूक के अंदर से इब्न हयात का एक कतरा जमीन पर गिरा। जहां जहां वो बहकर गया, वहां घास फूटने लगी, फूल खिल उठे और मुर्दा दरख्तों ने नई शाखें निकाल दे। लोरा ने रेहान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे। तुमने कर दिखाया, तुम सचमुच इब्न हयात के वारिस हो। रेहान ने अपनी हथेलियों को देखा। रोशनी मांग पड़ चुकी थी, मगर उसके अंदर एक नया सुकून था। अब ये सब खत्म हो गया। लोरा ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। नहीं रेहान, ये सिर्फ आगाज है। उसने संदूक की तरफ इशारा किया, जो अब खुला हुआ था। अंदर एक छोटा सा नीला शीशा था, जिसके अंदर सितारों जैसी रोशनी तीर रही थी। ये इब्न हयात का असल चश्मा है। अब ये तुम्हारी हिफाजत में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।